नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विशेष समाचार। निखिल भारत वंश साहित्य सम्मेलन का बसंत उत्सव समाज सेवी अल्पना भट्टाचार्य काकीमा के नेतृत्व में भालूबासा मिष्टी इन होटल में सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। यहाँ समाज के सभी समुदाय के लोग पहुंचे और काफी सुंदर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गीत संगीत और नृत्य का भी प्रस्तुत किया। इसमें काफी सुंदर भोजन का भी आनंद लिया सभी ने और काफी सुंदर गाना का भी हुआ, कविता पाठ का हुआ आयोजन। सभी ने एक दूसरे को मिलकर काफी सराहा इस कार्यक्रम को। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गीत विधान থেকে প্রকৃতি পর্যায়ে উপস্থিত আছেন নিখিল দত্ত মহাশয়। আমি চাইব নিখিল দা কিছু হলেও কথা বলে নিন, আর শুক্লা পরে বলবে। দেশে আজ দেশের বাইরেও বসন্ত উৎসব পালন করা হচ্ছে। যেখানে একগুচ্ছ বাঙালি সেখানে বসন্ত উৎসব। আজ যে আছে এই বসন্ত উৎসব আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতির একটি অভিন্ন অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা অর্থাৎ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন জামশেদপুর শাখা সেই বঙ্গ সংস্কৃতির টানেই আজ এখানে এসেছি। নাচে গানে এবং কবিতার মধ্যে দিয়ে বসন্ত ঋতুকে স্বাগত জানা হচ্ছে। আর কথা বলাবো না, এখানেই শেষ করছি। গন্ধে বন্যা এলো দক্ষিণ হাওয়ার স্রোতে, পুষ্পধনু ভাষাও তরি নন্দনতীর হতে। পলাশ ফুলে দিকে দিকে তোমার আখর দিল লিখে, চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে। মধুর লোভে বীর জমানো মৌপিয়াসী অলির ছাড়, মধুর লোভে বীর জমানো মৌপিয়াসী অলির ছাড়। ও শিমুল বন তাও রাঙিয়ে মন, কৃষ্ণ চূড়া তো পাটিয়ার পলাশ পেল না, কৃষ্ণ চূড়া তো পাটিয়ার পলাশ পেল না। কৃষ্ণ পলাশের গেলাস তোলা, কাননের রং মহলা, ডালিমের ডাল উতলা, নীলিমার আলিঙ্গনে নাচেতে শীত কুহেলি, ফাগুনের ফুল সহেলি, এলো কি রক্ত চেলি, করেছে বন উজালা। ভুলালি মন ভুলালি ওলো ও শ্যাম দুলালি, কমালে ঢাললি লালি, নীলিমাই লাল দই, মধুরাত নাই হতে ইস মাধবী। গাছালির মজা সবাই মিলে উড়িয়ে দিল কিশলয়ের ধ্বজা। সেজে গুজে চলল সবাই উৎসবে যোগ দিতে। শিমুল পলাশ সবার মাথায় টুকটুকে লাগ দিতে। কৃষ্ণচূড়ার আগুন রঙের ওড়না চুড়িদার, রাধাচূড়ার মতন আছে স্বর্ণ কুড়িপা। জারুল পারুল ভাই বোনেতে পড়ছে কি হাঙ্গামা। ওদের যে চাই গোলাপি আর বেগনি রঙের জামা। আলোকসজ্জা নইলে কি আর তেমন শোভা খোলে। অমল তাসের ডালে সোনার ঝাড় লণ্ঠন দোলে। মুখ লুকিয়ে শুকিয়েছিল মাদার গাছের ডাল, দক্ষিণ হাওয়ার খবর পেয়ে সাজলো লালে আঁখি পড়েছে ঝুড়ি
ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে গান। ছন্দে ছন্দে মন মেতে ওঠে, সবার কণ্ঠে থেকে সুরের আবেশ, কবির দৃষ্টিতে সবই মধুময়। মধ্যযুগের কবি বিদ্যাপতি লিখেছিলেন, মধুর তু মধু করপতি, মধুর কুসুম মধুমতি। আবার রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন, রোদন ভরায় বসন্তখানি কখনো আসেনি আগে। বসন্ত এসে গেছে, গগনের নভ নীলে মনের গোপনে বাজে ওই বাজে ওই বাজে ওই। পলাশের নেশা মাখি চলেছি দুজনে, বাসনার রঙে মিশি শ্যামলে স্বপনে। কুহু কুহু শোনা যায় কোকিলের কুহতার। बसंत उत्सव एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी नाम से इसको चालू किए थे, इसको प्रचलित किए थे। इसका दो कारण था। एक हमारा निखिल दा बोल दिए, निखिल दत्त महाशय, वो है हमारा ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, और भी एक वेद में शायद सामवेद में ही है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। और रविंद्रनाथ बहुत अधिक वो ब्राह्मण परिवार के लड़का बच्चा थे, इसीलिए बचपन से ही वेद वेदांत उनका कंठस्थ हो गया था। तो उसी के अनुसार अपना बेटा चले जाने के बाद बेटा उनका छोटा माने कनिष्ठ पुत्र जो थे शमींद्रनाथ ठाकुर, वो अपना 11 साल उम्र में 1907 में इसी को ऋतु उत्सव नाम से शुरू किए थे, लेकिन उनका उसी साल डेथ हो गई थी कॉलेरा से। वो मुंगेर गए थे कोई दोस्त का साथ, दोस्त का घर में। तो उसी समय आने के बाद 19 साल बाद रविंद्रनाथ टैगोर फिर इसको इसका प्रचलन किए। इसका और भी एक कारण था। कारण यही था जे बसंत उत्सव का डोल प्योर हिंदू उत्सव, राधा कृष्ण का उत्सव है। डोल
श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी का उत्सव है। लेकिन रविंद्रनाथ नहीं चाहते थे, उनके पास बहुत मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब भी स्टूडेंट्स थे, ये सब अध्यापक थे, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर इसको फिर बसंत उत्सव नाम से प्रचलित किए थे। जमशेदपुर का कोने कोने से सब आए हैं, अरे जो गाना गाए वो भी आए, जो नहीं गाए। हमारे घर में जब ये होता था 150 से अधिक सब आके उपस्थित होते थे। और मुझे अच्छा लगता है ये दुनिया का आदमी आए, सब कोई मिलकर ठीक ऐसा ही खुशी मनाएंगे। ऐसा ही हम लोग ये जो कार्यक्रम ये हमेशा ऐसा ही रंगीन रूप से ही सबका सामने आते हैं, इसीलिए इस बार भी ऐसा ही आया। ऐसा आता है भूतेर राजा दिलो बर में आकर नाच नचे दिए छी। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन जमशेदपुर शाखा की ओर से आज इस मिस्टी इन भालूबासा के प्रेक्षागृह में हम सब मिलके वसंत उत्सव मनाए हैं। ये एक वर्णमय एक अनुष्ठान है जहाँ अपने शहर के विभिन्न प्रांत से लोग आए हैं। कविता पाठ, आवृत्ति, नृत्य, गीत और आलोचना के साथ हम इसको नाना वर्ण में इस वसंत ऋतु की आगमन एवं वसंत ऋतु की विदाई की हर एक पहलू को छूना चाहे हैं। लोगों को जो जितने श्रोता दर्शक थे ये काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे। इससे लग रहा था कि अनुष्ठान काफ़ी अच्छा। अच्छा, शर्मिला पाल জ্যোৎস্না মণ্ডল, তুমি এগিয়ে এসো, শিগগিরই এগিয়ে এসো। এই গানটা সবার মনে কিন্তু একটুকু ছোঁয়া নতুন করে হয়তো লাগিয়ে দিল, কিন্তু একটুকু কথা শুনি। আর রবীন্দ্রনাথ গানটা আমার যত দূর বসন্ত উৎসব নিয়ে আর কিছু বলার নেই, আগে যারা বলে গেছেন। আমাদের সঞ্চালিকা তো বলেইছে খুব সুন্দরভাবে। নিখিলদাও শেষকালে এসে মাতিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বাগত ভাষণে তো আমাদের ঝামেলি বলেনি, কাজে এই সম্বন্ধে কিছু বলার আমার নেই। আমি শুধু আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের যারা সদস্য এবং যারা অতিথি তারা যে এসে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে সফল করেছে সেই জন্য তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। দেরি করবো না। গান যেন করো না।